Jana kaka dada, tuamshane. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea. Makuta na vitu vikenda. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea. Sio kutesa mjane maskini yatima, ewa Kongo yetu waitoendelea. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu, tungane kwetu ili tuijenge kifu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Saidi zirumumba wetu ni TGKP, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watupanguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama TGKP, mtukumbuke tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Kwetu kila siku vita dui kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumbo ni kwa mjinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tuungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kote waite mabadiliko ya kwetu nyumbani, nakuja kuleta maendeleo. Saidi zirumumba wetu ni TGKP, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watupanguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama TGKP, mtukumbuke tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala. Amis de Tuamshane TV, bonjour. Ici, c'est Joseph Kabouya et Maggie qui aujourd'hui vous amène quelque part en République démocratique du Congo, à Bukavu, dans un point chaud où il y a des commerces, différents commerces, entre autres des pagnes, entre autres des habits pour enfants, tous les commerces sont là. Mais aujourd'hui, à 2 jours de la rentrée scolaire, vous allez remarquer que dans ces lieux où se pratiquent ces différents commerces, il y a des commerces mis en avant. C'est entre autres, vous allez remarquer, c'est des fournitures scolaires, surtout les uniformes. Ici chez nous, l'uniforme c'est toujours bleu-blanc, Bukavu pour ceux qui savent, et partout en République démocratique du Congo, l'uniforme est toujours, c'est du bleu et du blanc. Sasa huku kwetu leo kunapatikana shida ni nini? Bazazi tukubazungumuza nao, tukusongea nabo leo, tunasema tutaongea nabo siku ya kwanza, lakini leo tunaenda à la rencontre ya batu wenye biko wanachuruza ma fourniture scolaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mungini bazazi ya bauze, crise inapita. Ça et là, les vendeurs se plaignent, les vendeurs ont dessus des revendications, parce que vous allez comprendre à partir de leurs revendications, à partir de leurs plaintes, ce qui se passe et pourquoi ils se plaignent. Chers amis de Tuamshane TV, tutembee kidogo ndani ya soko hapa kwa wanaita Abachingazi. Jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kote waite mabadiliko ya kwetu nyumbani, nakuja kuleta maendeleo. Saidi zirumumba wetu ni TGKP, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watupanguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama TGKP, mtukumbuke tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke.
tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku, promisi za pofu kwetu azili. Angalia mchuruzi hivi nazungurusha hapa makuta za watu za makopeke, sionake kilia. Sasa tutaishi hae mwa hiki ngombo, tunateseka baba, tunateseka tuje tufanye hae. Kila siku watu wamende tuvote ba president, wale president tunaenda vote atuwebe biko wanatufanyia. Hatuna makazi mkongo, waboneto watumikake. Hakuna hata kazi, mwasho tushakuwa bachuruzi. Kila mwalogota 1000 francs anakia churuza, kila mwanda kopesha anakia churuza. Sasa nani watakuwa nauzia mwenzake? Si watupatia si makazi, sio tena shi tulisomaka, tunatafuta shi watupatia si makazi. Hao wanete franga, na shi tuujishe, tunachoka na Kongo na tuchokesha. Batusaidie, hao wanashibaka, mwenye anashiba yote wengine biko wananjana. Sisi tunateseka, watusaidie. Sasa juu ya rentrée scolaire. Rentrée scolaire kwa tujue kama jusi yule kama itakuwa jusi ya unangu rentrée scolaire ya hivi. Niko na miaka 8 mimi noshia mashakoshi. Siaona rentrée scolaire sa vile hii siaona. Kwa shinda mchana mzima naosha sakoshi 3. 2000 francs yote ndio menea watoto nini? Mbona tutaiba shie wote? Na nisha kwa mzee mtaandika ni kwamba na umbaraka nenda kufanya hiyo hivi. Tunachoka hapa, tunakosa tufanye nini? Tushakosa kwa tutakimbia, tunakosa tutakimbia. Afungule franga watusaidie na shie, afungule franga wanatufuchikaka. Mkongo tuko na kila kitu, tuko na mazahabu, tuko na kila kitu. Teseke jua nini? Maki wa chini foto ateseke. Maki wa chini foto ateseke tu. Mtusaidie na shie tunadia, mtusaidie mko na zamiri. Na uniforme kwa masomo, na mashakoshi kana makopo ya kunyia chai kwa masomo. Hatuweza tutafanya hivi, tunachoka hivi. Tumeshashikia tunachoka. Tusaidie. Tulishe mashakoshi yapata hapa kuniambia. Tata kuvize tata. Ndio nauzia mtoto kae. Tunachoka. Na baibola nabo. Sasa hii polisi nazo ziko zinakia nyanganya watu. Ulikuwa kwende wapi? Tuchuruzie hivi vitu wapi sasa? Wasikia polisi nazo ziko zinakia tuwataki. Tukimbie, tutakimbilie wapi? Hatuna soko baba, tunachoka. President tusaidie, tunalia. Ni miaka ya kutosha ntuka tunalia sana. Tunachoka sasa. Tunataka sogelea ku polisi nao zinasogea zinakia tuwataki. Eske kazi ya polisi ni kupiga watu wafukuze musoko wala hai? Balabala na njoo soko, hakuna soko. Tu tunatafuta mafasi masoko, wanatuonesha kama hakuna nafasi. Watu waishaene. Eske shetu ishi hai? Mbo tunateseka, tuko sama nyama. Tunaishi sama nyama vraiment. Vote njoo amanke atuko, vote njoo musabu. Kama wanaume watenda vote waende. Hakuna manke, mie siwezi enda tena kuvote. Mimi naitiwa mwanamke siwezi. Tunasumbuka miaka ya kutosha. Watoto 10, bize tama 13 tangu usuni kopanda shu. Bize 3 tu ndio washandiuzi. Tangu usubuhi. Lenzi rentrée scolaire. Iko sasa haitakuwaka tena. Mara nesiku wake hata. Babianile tunachoka. Bangianile rentrée scolaire au tubaki ba iletre miaka yote juu na madiplome shiba mama tunazifungia manyumba. Baba netu yuko na malisanse ziko manyumba. Kisha shie sasa tuishi hae. Benye banashiba biko kwenye biko. Chini kusumbuka miaka yote, manke miaka na milele tutaendelea kuishi hivi. Tunateseka. Vraiment tunateseka, bakubwa ya nchi batuone huruma. Mufungule franka ba depute kama koze banafunga. Antuka bafungule. Bafungule, tunasumbuka tuko na nchi tajiri. Inaala maoro, makasterite, makolta kila kitu. Mutufungule kama ko bachawi ba nchi batufungule. Tunachoka, tunasumbuka. Batufungule kama ko bachawi, bafungule. Tunasumbuka. Tunateseka. Franga kusema mabara watauza wala watauza. Huwa bana kitu. Tena badirektere nao kwanza chukuzia makae na uniforme kwa masomo.
Ile nayo inatuma watu wanarimba sana. Tena bei yetu iko njobe ya kumasomo. Kwa wanapalisha kwanza bei. Eske nao baisha kwa wachuruzi? Hakuna soko, manake hatushishi hata krizi iko mingi sana. Jo ile manake hatuna hata rentre. Wengine wakasema lundi abatafungula, lundi hakuna masomo. Tena naregeza wapara zaidi. Sio kama rentre iko kama haiko, iko tu baridi hakuna hata kitu. Jo ile wao. Jo. Tuambie. Kule chini wanatuambia rentrée scolaire haitakuwa juu biashara iende. Wazazi hawana franga. Ni kweli ile? Kama rentrée scolaire napatana na franga. Napatana na franga. Franga tu haiko mtereshu bazazi ndio wanauza vitu nani pole. Anapata hitimi na kama unza haiko na lokota pole. Lakini haya masomo itakuwa walitangaza kwa wote. Mtu anasimamia kwa ile information ya kurasio. Kwa kwa vingine hatutajua sasa. Na ile inatoshana na nini? Batu ambao wanadute wanapenda masomo na wengine biko wanasema isianze hata. Sasa na haka kuanza katara masomo. Kisha tu vya vile nasikia mwanzo nakutana vinakuwa tu vya vile. Kisha hapo wanafunguna ndio maana kwa funguna na maretero na kukana kuna watu walifunza. Shauri gani tapatia kwa wale wengine wazazi wenye waisha kwa dekurajeje wakapata makuta kuza vya mpya? Ni kamba tu wazazi kwa tu mkamba. Ni kamba tu wazazi kwa unafanya mtu atume tu kwa masomo. Kama akae bila na anashikana na hiyo vile inaenda pole. Asante. Unasema? Mimi nasema mwaka jana tulipana malalamiko yetu amkufanya hata shows. Tena mnatuikuya tena mnatukuya tena amkufanya hata shows. Amfanya hapana bila nini njoo ulikuwa na WhatsApp atafanya? Mbona sasa kama mtamaliza kuuzishia ni form ya masomo. Si mnatutatiza. Maana maombi yako bache kuisha uniform ya masomo. Baache na makae baache. Na sisi tutakuwa na tafuta prime wapi? Talipa masomo tena. Utanipitisha. Najua. Waambie baache na mnozi ile ni mnozi. Ama peke sema muombe nchi na peke shibishiba kwa mama. Mfasa. Ndio. Badala bazazi njoo. Sini mnozi ni bakongomana waacha mnozi. Bisha ukazirikisha sana, kwazika sana. Ushanikwazi. Niona bako balozi mkongomani wa nchi ndio mlozi wa nchi. Akisha sema pita na shipeke ndio kama identi. Sema tu. Rentrée hii mwaka wauzi hata umwata tena mwaka jana. Kwa sikia sema masomo haitafunguliwa. Njoo baklia basha tuweni. Atoni hata ya maana wetu noshe mwaka make. Ila clear iko asema kile 26 ndio atafungula masomo. Njoo na shitu shanza shindwa sasa kuisha. Sasa tunakaribisha hakuna masomo. Ya vile make shie wachuruzi ya matubetire tunarimba muwasa na niba makae bote make hakuna wewe wanauza kabisa. Lalamiko yako ni nini? Ukiza lomba viwajirike namna gani? Nijo tutapenda babadilishe. Nependa hata nependa hata batie tu ile masomo bafungule tu lenzi par rapport ya ile le 26 na shetu angalie katuvisha. Asante sana kaka. Leo kumule ma television mtaniona. Bosi yangu maki atuyua hata sikwambia hivi. Usikie kwa tukimita mwe balabala atuyua ni probleme gani. Aseka haina panda. Atuyua tuko aseka hai kama duzene $10 kama 10,000 francs atuyua tani. Sasa atuyua tutasoma. Shibe atuyuna hata ile mwaya ya kusoma. Shia tufanye mashakoshi hatuna makae. Wanatupandisha makae. Atuone franka kawa libania bu mafranka wao atuyota ubeba wapi bosi maji hatuna tatu hata mtu kwa mchangani choma na maji atuyo atatusemea sasa hiki kwa polisi kwa mkimbiza kila siku leo atongee juu ya Ebola atongee juu ya Ebola leo
Unatambia tena neno mwema. Neno gani baba? Unaona wakilia hivi hao neno nasema nini? Wakilia wangikuwa bwana nisema nini? Sasa mshasirika hitu mara. Affaire entrée haiko. Bon, par rapport na mouvement sinakuaka si betu wachuruza uniforme, mouvement iko chini sana par rapport na mwaka jana. Tu anguma ya wazazi ya kuuza uniforme iko chini. Basi kuinafikia leo vendredi na tuyaona watu wanakiuza ma uniforme, ndio sasa tuko tupose question est-ce que rentrée takuwa au haitakuwa. Parce que mouvement iko chini sana par rapport na ce que nous échappe. Merci. Merci sana. Kisha kuna front tunausha mto ya 2000. So nenda Langula wanakuambia ni mto ya 2060. Sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Na kumasomo. Na kumasomo nako ni mto ya 2060 na 2050. Vya nguvu vile mtusaidie. Mshikwe tu mnakia tusikiliza tu na hamuta tufanyizia kitu na hamuta tusaidia kukitu. Ulibebe tu leo. Ngeuke Bize 4 depuis usubuhi. Kila mtu kunalia hakuna franga. Baba netu ni bafonctionnaire de l'État mais abapoki yake miaka ngapi? Yeye tuambia au sasa Kisekezi anakuja nje tutakuwa je? Sasa Kisekezi anakamata tutakuwa je? Miaka ngapi? Hakuna solution. Hivi zeta 30. Ndio beni kwa tafutia kwa radio, ndio uniforme ya watoto, ndio kiatu ya masomo, nyumba ya kupange na nichunga. Maisha ya nguvu ndio tunaishi. Gouvernement tusaidie vraiment tunalia. Hatuwe kwenye tulilie tena. Isipokuwa Mungu yeye peke, hakuna mwanadamu mwenye atatusaidia. Juu gouvernement yetu tunaona sasa vile ni farce ndio biko wanafanya. Hapa bakuye, hapa baingie, hapa ndio watatusaidia. Wengine wanakuya, hapa ndio watatusaidia mpaka kumwisho baba tutaishi hai. Tunateseka, tunasumbuka. Tunasumbuka tuende wapi tukimbilie kwa nani? Tunasumbuka nzoka. Tuambie mama. Rentrée scolaire hatupate franga. Bazazi wako wanatuambia uniforme ni kumasomo. Uniforme ni kumasomo. Soko namkaribisha na kuambia mama masomo, kumasomo ndio tutauzia uniforme. Sasa hatujue tujikomportea kama prime ndio tutatafuta ka uniforme huko nakutana ba promotere na bope tena ndio wanakuwa wachuruzi ba uniforme. Sasa hatujue tufanye haya. Ndio vile tunariba tuone hata wakutuuzia. Ndio vile. Chemise na pantalon ku $10. Pantalon na chemise ku $10. Mais kwa masomo anaenda uza ku $14. Na kwa hata pantalon na chemise vya $8, $7. Na mtoto anavala tu bien sa mtoto wa ministre. Mais wako wanatuambia uniforme ni kwa masomo. Hatuye tujikomporte hai. Hatuye kumwisho gouvernement tukia ifanya hai. Hatuye kabiote tuachie ba promotere hatuyue. Sasa wale ba chef walikamata ile madecision mnabambia nini? Tunaweza penda na shiba tutoshe vile vya kujisha ma uniforme kwa masomo. Hatutakuwa nauzia uniforme kwa masomo, tulipe prime na kwenye tunatafutia ka prime bonjo tena bako wanabeba marshe ya prime. Sasa shi tutakuwa na walipa za ngapi? Za wapi? Hapa tuko na uniforme zinarimba. Bientôt 2 semaines banarudia banatutega mkono. Na tuliweka manguo Musaki. Sasa tutatosha prime wapi? Ausikika ni vya nguvu vile. Vya nguvu vile. Tunaweza penda hakuna promotere maujishe makae, hakuna maujishe uniforme, hakuna mwenye aujishe viatu. Niko nakutana vyote viko kwa masomo. Wa viatu sana karibisha wamwambia makecha ya mweupe tutauzia kwa masomo. Sasa kwa masomo tu ndio makecha ya mweupe na kuwaka na msoko nao watakuwa wanafanya sasa. Tunateseka mu gouvernement mutusaidie sana, mutusaidie. Mutie suivi mu vitu. Msiko munatosha tu arete na munatupa tu pale watu wopeke wajitetee. Mtu hataweza kujitetea bila sheria. Niko tu sawa vile mko munatuuzisha. Mko munatuchonganisha njoo. Wakati unatosha gouverneur anatosha arete. Atume na watu kutereba kufanya suivi. Asitosha arete tunanyamanzie pale bishi pale. Nani mwenye ataitika? Hakuna. Kama hakuna suivi wanafuatilia banatia vitu au serie, hakuna mwenye atafuatilia. Na njoo yenyewe kona tutesa ile. Na kuko wenyewe uko nasikia wanatujibia si munasema tu. Munafanya nini? Hamufanyie shoze. Juu ya nini?
juu ya ile ya kutosha sana sana arete banatupa tu pale. Iko tu sabile tu karatasi tu yenye haina valere juu haina suivi. Pale ndio tunatesekea. Memujikaze sana mukutetee. Tunarimba makuta hakuna, wazazi wote yuko aseme kama uniforme ni kumasomo. Hatupate makuta baba. Makusha desespere sasa hivi. Mungu ataleta tu, Mungu ataleta heri. Sasa kesho watakuja. Watakuja kesho, mebakuye saa kwanza, merantresi tunafika. Ya kesho na ya leo ni ya leo. Hatuwezi chukia bakuye kila siku na kila minute na kila sekunde pende tunaweza. Hapo urushe uniforme ngapi ngapi? Sasa hapa tuko na urushe uniforme ya hii ya mtoto tuko na shaku 5000 francs, nela ya mzuri ya sefa bien. Tuko na shaku $5. Na wanashindwa auza hata hivi. Abauze makuta. Kisha mnakutana kwa masomo wanaenda uza kumpa. Habari ya rentrée scolaire. Hii rentrée scolaire baba. Tunaona hamna ambiance. Murimbo na pinta. Sasa kailala nyumba uniform. Atone ka rentrée takuwa hata. Ipo sasa kwa nyingine lenti. Yongi sisi tunaona par rapport à hii rentrée scolaire kwa tofauti na zingine. Na ile ni juu ya nini? Ile ni juu ya crise baba. Abalipe baja baleta. Ile tena leta crise. Wale ndio wanatuziaka ba soda, ba polisi, ba mwalimu. Sasa abapokee ndio hakuna hisi na shit nyingine mwambiansi. Waona vile. Ndio kusema mimi niko nao. Mimi naenda pita sangapi baba naenda ramvanga ni kwangu. Biko nauzia maifone kumasomo, sheba na kuwa njala, hatujisha tupate akati. Hatuyo watoto shitu tutarudia eno masomo. Hatuyaona frema rentrée scolaire ya hii. Sasa mnalomba nini kwa wakubwa? Tunaomba wakubwa waangalie kisiku kuma masomo. Makatazo yasije tena kwa masomo. Rentrée scolaire ambayo inafanana sana ya iko. Hii rentrée scolaire. Sasa wengi wanatuambia kuchini. En tout cas vile wanasema ni kweli. Wazazi hawana franga. Sababu tulikuwa nafanya sagisi leo samedi jour J mwede masomo funguke lakini vraiment hakuna ngoma. Bakilia habauze masakoshi na makaya habauze. Hakuna franga. Sasa tuko naambia mzazi au sakoshi ya $10 sema anatuambia kama iko na watoto 10 au watoto 7 anashindwa namna gani aeneze sakoshi ya wale watoto. C'est-à-dire tuko na sababu vile wazazi wa mingi watoto na masakoshi za zamani. Juu kwanza sio waturuzi hapa tuuzishi. Wazazi wanalia sana habana franga. Ni ile. Probleme ni nani? Probleme serikali gabole franga kwa wazazi. Sasa kwenye sasa tunaona masakoshi zinakosa bakilia. Hapa sasa wazazi wanafungula wanaanza lomba c'est première ta deuxième tranche. Wazazi wataendelea tu kuteseka. Ile antokashi atone bakilia mouvement haiko. Ya masomo itakuwa tu. Masomo itakuwa serikali ilisema kama masomo ni lendi. Asante sana. Asante bana. Oh Isabel. Karibu dada. La rentrée scolaire tuyo yatukonozishi haiko vile tunaona rentrée scolaire kila siku. Rentrée scolaire tunaona wakilia mimi atuyu kama kumasomo ndio konozia kama kupokea hatuyayu. Hakuna rentrée scolaire walisema ni lendi. Hatuyue juu hatuna wazazi wanachangamka vile wanachangamka. Wengine miaka atone kitu mwe rentrée. Na wakoka batenda kwa masomo. Bakwangu sio kama batenda juu na wayapata. Na wayapata kitu. Hakuna magumu. Jambo gani? Jambo. Kitaka kidogo. Maana 28.
Nipape mpiti kule. Eti, tuko hapa. Hii masomo kwenda uzisha mauniforme shatutesa danze. Maike utusaidie sana wale wakuisha uniforme kwa masomo. Watu sipimele kwanza hapo jua shitu utafute cha ratio na share ya vile. Maika huko uzisha. Maika hapa huko uzisha. Mama, isiforme mwenye kutafuta jasho danze. Hapo hata clear. Hapo hata pi. Ya Arno, mi originale. Bei ya kutambulisha. Bei ya originale. Bei ya kutambulisha. Na bisu ya garanti. Tukilala tutachekelewa, twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku, promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Sairi zirumumba wetu niteje kapele, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama niteje kapele, mtukumbuke hawa tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mujinga werevu wanayosiri. Tuamshane kila Kivu tutajenga Kongo, na tushikane kikweli mkono kwa mkono. Tuungane jimbo zote za Kongo, ije waone tuwe kama mifano. Kotene waite mabadiliko ya kwetu nyumbani, inakuja kuleta maendeleo. Sairi zirumumba wetu niteje kapele, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama niteje kapele, mtukumbuke hawa tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku, promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge Kivu. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Sairi zirumumba wetu niteje kapele, wanaojitolea situsonge mbele. Ingine jina lao tuamshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama niteje kapele, mtukumbuke hawa tuamshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi. Chers amis fidèles de Tsongchane TV, comme je vous ai dit en début, tunatembea na nyie hapa kwa Bachingazi. Munasikia malalamiko ya bamama, munasikia badada, munasikia bakaka, bachuruzi bote dans leur état, vendeuses de fournitures scolaires. Kuko banafanya ile kazi comme leur métier,
mais souvent pendant la période de la rentrée scolaire banakwaka na ingine maoccupation, alors kwake banajifocalize sana kwa hii kazi. Mais juu ya kuassurer nabo rentrée scolaire ya batoto yabo, ils viennent ici avec quelques marchandises, ils font coudre des uniformes, ils achètent aussi irasema kwetu kulangula pour essayer de vendre et savoir de quoi payer la prime. Ça que mulisikia ba mama biko wanalia pale wanasema chez tutalipa tena prime aye wakati leta yetu inaruhusu mamasomo zianze uzisha mauniforme. Masomo itatia uniforme kubei yayo na inaoblige bazazi banunulie pale pale. Est-il correct? Nijo mutatuambia kupitia makommentaire zenu. Parce que c'est devenu monnaie courante, une habitude ici chez nous. Mulibisikia plus d'une femme alijiplaindre kusema kama masomo haikufasi ya mchuruzi. Mutu achieshie bakomersan de tufanye mchuruzi ya manguo na vitu vya masomo. Masomo mchuruzi yenu inabakia ni nini? Masomo yanapaswa churuza njo akili. Masomo kazi yao ni kuchuruza bitu ilitengia ndani ya kichwa. Hapana ile mwanafunzi anapaswa pale. Tusifanye masomo ikuwe soko. Ndio vile ba mama banalia, baba banalia. Wewe mbaye mwenye kunatufuata, ujue kama gisi nasemeka hapa, watu wapokeye, basoda bapate, abo njo wanauzaka, basoda na walimu wakipokea, wazazi wanakuwa msoko, ça fait 2 jours à rentrée scolaire ça vient leo. Bale bote asema bayapokea, masomo ilishaanza buchuruzi na lendi ifo watoto wote wanakuwa kwa masomo. Wewe mwenye ulipata neema ya kutuma bako kwa masomo kwa wakati, unaweza tuambia kisi ulifanya na tutaambia wengine. Mais utaweza bambia wewe mwenyewe kupitia commentaires utaacha, unaweza bambia tena yale yote na stratégies zingine za mpya tushiwe tatuona kibitu sawa. D'ici là, comme Channel TV vous dit encore merci et espère vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien. Jimbo zote za Kongo ije waone tuwe kama mifano, kote waite mabadiliko nakuja kuleta maendeleo. Sahili zirumumba uli tuniteje kape, wanaojitolea tusonge mbele, ingine jina lao tuamshane, watu pamoja machozi mimi na wewe. Tuamshane sana ya nyumbani songe mbele.